Firpo. Alors, ils se connaissent bien, hein, Dan Nicol, Sylvain Breffel et Pablo Fusto, puisqu'ils évoluent les trois au sein de l'Impresa Impala de Bilbao en Espagne. Et donc, ce sont des garçons qui sont habitués à se confronter, à jouer ensemble, à s'affronter. Donc, comme vous l'avez dit, Victor, Pablo Fusto hier a montré un très très grand niveau devant avec deux mains impeccables qui n'ont jamais tremblé. Et ce sera certainement le grand moteur de cette équipe argentine avec un arrière qui s'applique, Firpo, que pour ma part je connaissais peu. Et en face, eh bien, les Français, avec leur générosité, vont essayer de perturber ces Argentins qui, effectivement, sur le papier, sont un petit peu favoris. Acaba de comentar nuestro compañero Juan María Laperre que no hay absolutamente ningún favorito en el partido y posiblemente el que mejor entre en este primer set. Hay que recordar, para los que no hayáis visto la semifinal de ayer o para los que no hayáis visto el partido de antes en la modalidad de paleta cuero, que vencerá el que consiga 2 sets de 15 tantos, o en caso de empate a 1 se decidiría todo en un último set de tan solo 10 puntos. La acción ya ha empezado con un intercambio de golpes del que ha salido vencedora la selección francesa, con ese error de Juan Firpo, que cazó la bola demasiado abajo, le dio demasiado altura, lanzó por encima de los límites permitidos del frontón. Y primer punto que ya tiene la pareja francesa, la pareja de azul, Nicol Dan y Breffel Sivain. Voilà, première faute de Juan Firpo à l'arrière, alors qui à mon avis, s'il y a quelqu'un à travailler pour les Français, bien, ce sera cet arrière, mais rappelons-le, il a montré de très grandes qualités justement contre l'Espagne, et avec beaucoup de régularité, mais voilà, les Argentins qui commencent un petit peu fébrilement. Voilà, avec cet arrière qui est donc appliqué, et puis Pablo Fusto qui, on le sait, a une gauche comme la droite, il peut prendre en haut, sur le côté, n'importe quelle position, il sera véritablement déjoué, et je pense que la stratégie de l'entraîneur Jean-Pierre Michelin sera d'éviter évidemment le géant argentin. Segundo punto que ha caído del lado francés, nuevo error ahora ha sido de Pablo Fusto con una pelota que se le fue demasiado alta, y ahora de nuevo punto para los franceses. Por primera vez no necesitaron del error argentino, fue un gran ataque de Breffel Sivain desde atrás con su mano izquierda, este pelotari que domina tanto la derecha como la izquierda, impactó justo por encima de la chapa, después la pelota no se levantó prácticamente nada del frontón, bola muy rasa que no pudo levantar ni el delantero ni el zaguero argentino, no pudieron levantar ni Pablo Fusto ni Juan Firpo, por lo tanto domina de momento claramente Francia en este primer set 3-0. Voilà, les Argentins qui ont démarré difficilement avec 2 fautes déjà pour l'arrière Firpo, et ici aussi Pablo Fusto sous la pression, une pelote bien rangée qui met faux, donc 4-0. Voilà, sans être absolument géniaux, les Français sont appliqués, ils serrent le jeu, ils rangent les pelotes, et pour l'instant, voilà, ils mènent 4-0, c'est plutôt un bon postulat dans cette première manche, mais rappelons-le, les Argentins seront évidemment prompts vraisemblablement à répondre avec, on le rappelle, donc cet avant Pablo Fusto, capable de tous les coups et de prendre notamment la partie à son compte. Ahí está, al servicio por cuarta vez en el partido Breffel Sivain, la golpea con la empuñadura más abierta el jugador francés, y de momento los franceses dominando la herramienta, dominando esta modalidad de paleta cuero como la que consiguieron el título, y ahora dominando en la modalidad de pala corta. Quinto punto de forma consecutiva que cae del lado de los franceses, un juego muy ofensivo el que está desarrollando la pareja formada por Nicol Dan y Breffel Sivain, tratando de descolocar a la pareja argentina, tratando de ponerle muy poca altura a sus pelotas para que los argentinos tengan que correr por todo el frontón, y eso les está permitiendo partir con una ventaja de 5-0 en este primer set. Voilà, 5-0, voilà, bien parti les Français qui s'appliquent. Bon, voilà, on essaye évidemment de serrer le jeu. Là, une pelote un peu chanceuse, c'est Firpo qui arrive à marquer le premier point. Une pelote en bas, il était un petit peu en retard, mais finalement, dans cette spécialité très difficile où il faut vraiment tenir la pala, eh bien, la pala corta, voilà, c'est une spécialité tellement exigeante que parfois on assiste, comme ici, à des points un petit peu dits de raccro. Mais bon, disons que pour l'instant, c'est un point qui fait du bien aux Argentins qui avaient besoin de revenir. Donc 1 pour l'Argentine et 5 pour la France. Se quitó la presión de encima, ese favoritismo, la selección argentina, esa presión que le estaba costando
tanto, valga la redundancia, quitarse de encima a la pareja formada por Pablo Fusto y Juan Firpo. Finalmente la pareja argentina, con un buen golpe de su zaguero de Juan Firpo, consiguió una pelota muy lejos del alcance de los franceses, una especie de dejada con un toque final de muñeca, propició que los argentinos hayan podido cantar ya el primer punto en esta gran final en la modalidad de pala corta. Sin embargo, siguen mandando los franceses, sigue mandando ese 5-1 en el marcador, y brutal el intercambio de golpes ahora entre los dos zagueros, entre Breffel-Schibain y entre Juan Firpo. Sale victorioso el zaguero francés, demostrando por qué ha sido seleccionado para esta gran final. Volvió a dominar el peloteo hasta el punto que Juan Firpo cometió un error dándole demasiada altura a esa pelota, y Juan Firpo de momento no está muy metido en la partida, está siendo bastante dominado por Nekoldán y Breffel-Schibain. Oui, Firpo fait des fautes, Firpo est sous la pression. Les Français ont très bien démarré. Voilà, il y a quelques coups heureusement, comme ici. Voilà, là une bonne pelote allongée, il va retrouver un peu de confiance, mais voilà. Pour l'instant, ce sont les Français qui arrivent un petit peu à mettre en place leur jeu. Voilà, rien de définitif, on le sait, hein, on le répète. Voilà, mais bon, les Français ont eu la bonne idée de battre l'Espagne en ouverture de cette Coupe du Monde. Hein, et ainsi, ils se sont retrouvés contre les Cubains en demi-finale. Ça a été un petit peu plus facile. Et à présent, voilà, ils se retrouvent face à l'Argentine, alors que les Argentins, eux, ont un petit peu créé, pas la surprise, mais en tout cas, ont bien bataillé et ont été très solides pour éliminer Skufka et son partenaire. On a insisté d'ailleurs à un petit événement en phase avec les règles de la Fédération internationale de nouvelles règles, c'est-à-dire le remplacement lors de la deuxième manche de l'avant espagnol, qui n'était pas blessé, mais qui a été remplacé bien par Mikel Sans, son alter ego, parce que Baissa, bien justement, n'était pas du tout dans son assiette, et il a été remplacé lors de la deuxième manche. Et voilà pourquoi on a assisté à cette mainmise aussi, parce que l'Espagne n'était pas du tout dans son assiette hier des Français. Nouvelle faute des Argentins, 7-2, 7-2. Hein, voilà, il n'y a pas beaucoup de réactions pour l'instant des Argentins, plus fébriles. Et donc Victor, on va assister peut-être encore à peut-être une première manche à sens unique, parce que Sylvain Breffel joue très juste, hein. Il joue long et pour l'instant il domine. Sí, de momento dominando los peloteos la selección francesa, dominando Sylvain Breffel y Nekoldán a la pareja argentina. Habíamos visto en el tanto número 7 que Pablo Fusto cometía un error y se preocupaba Juan Firpo por las sensaciones que pudiera estar teniendo su compatriota. Nos ha comentado Juan María Laperre que ayer estuvo perfecto Pablo Fusto en esa posición de delantero. Hoy está cometiendo más errores el delantero argentino. De eso se están aprovechando los jugadores franceses. Están dándose cuenta que a lo mejor si juegan muchas pelotas a Juan Firpo, lo visto durante toda la competición, tendrán más problemas, y están tratando de jugar bolas elevadas, bolas que vayan entre la línea de 6-7, para que Juan Firpo tenga que ser menos protagonista, para que sea Pablo Fusto el que trate de atacar más pelotas y así cometer errores como los que hemos visto en los últimos tantos. Partido muy controlado en este primer tramo de set para la selección francesa. 8 puntos para la pareja formada por Nekoldán y Breffel-Schibain, tan solo 2 para Pablo Fusto y Juan Firpo, un tanto sorprendidos por la agresividad y por los golpes tan duros de la selección francesa. Voilà, Sylvain Breffel qui va s'apprêter à buter, toujours à la limite du set, hein, pour essayer un petit peu de mettre l'arrière sur le reculoir. Et voilà, les Argentins qui vont essayer de recoller, de marquer des points pour ne pas être trop vite distancés. Mais Sylvain Breffel, il a la bonne distance. Pablo Fusto s'interpose. Nicole est là aussi, dans l'école, précieux, appliqué. La belle gauche de Breffel. Et on entend le public qui est assez connaisseur lorsque la pelote est bien empalée, faire « oh, ah !» avec beaucoup de respect pour ces artistes, parce qu'il faut dire que la spécialité d'une exigence folle, voilà. Les Français qui renvoient et les Argentins qui aussi vont essayer de ne pas fauter. Ah, incompréhension, Victor, ils ne se sont pas compris, ils ne se sont pas parlé, et donc les Argentins marquent le 3e point. 3-8. 3-8 es lo que acabamos de ver ahora en el marcador, lo que ahora mismo nos va a subir al marcador nuestro compañero
Pedro Astillero, un intercambio muy duro de golpes entre Brefeldschwein y la estrella, podemos decir, de este partido, entre Brefeldschwein y Juan Firpo. Salió victoriosa la pareja argentina, cometió un error Brefeldschwein porque una pelota que podía haber atacado su compañero Nicole Dan a bote pronto en la línea de 6 se apartó en el último instante, se la cantó para que la golpeara Brefeldschwein, estaba descolocado el compatriota francés, cayó el punto del lado de los argentinos, sigue mandando Francia 3-8. Bola que se le queda corta ahí a Nicole Dan, la ataca Juan Firpo, perdón, la atacó Pablo Fusto, se le quedó muy corta después a Nicole Dan, pelota a la chapa, segundo punto de forma consecutiva y parece que los argentinos han llegado ya a la final, parece que están consiguiendo desorbitar, desarticular un poco la resistencia francesa, error el que acaba de cometer Brefeldschwein, por lo tanto 8-4 para Francia ahora mismo. Voilà, avec une petite faute de Sylvain Breffel qui n'était pas très bien placée. Pas facile tout ça évidemment. Et là encore un but long de Firpo et des Argentins qui sont dans l'avancée cette fois-ci, à la volée ou à la demi-volée pour Pablo Fusto, voilà, qui essaie de distribuer le jeu et qui y arrive très bien. Pablo Fusto qui a bien rangé cette pelote à gauche, elle est tombée et Dan Nicole a essayé de la reprendre un petit peu plus en bas et c'est tellement difficile après de redresser ce projectile que voilà, les Argentins qui marquent le 5e point, qui petit à petit reviennent. Voilà, c'est ainsi, avec le système des manches, on peut aussi gérer sa partie et ne pas trop se mettre de pression puisqu'il n'y a pas le but ultime des 40 points. On peut se refaire la cerise au bout de la deuxième manche. Voilà, 5 pour les Argentins qui reviennent et 8 pour l'équipe de France. Segundo saque después de ese error de Juan Firpo en el primer saque, pasó la línea de 7, por lo tanto segundo saque para la pareja argentina, que ahora sí deberá de meterla entre el 4 y el 7 para que iniciemos el punto número 14 de este primer set. Y estamos viendo lo mismo que vimos en la otra final entre Argentina y Francia, estamos viendo como los argentinos son mucho más pasionales, mucho más calientes, mucho más tensos en la partida, mientras que los franceses mucho más soberbios, más relajados y mucho más tranquilos. Estamos viendo otro intercambio en el primer set, ahora mismo Pablo Fusto tratando de descolocar a los franceses, vamos a ver, se defiende ahí bien Brefeldschwein, es Juan Firpo el que ahora no le consigue dar demasiada altura, miró a Brefeldschwein de reojo porque quizá le molestó un poco al golpear esa bola de derecha, no le dio prácticamente ninguna altura, movió mal su cadera, no le consiguió dar la altura suficiente como para que pasara la chapa. Punto de nuevo para Argentina que se recupera, de nuevo para Francia que se recupera de ese pequeño impasse de 4 puntos consecutivos para la albiceleste, 9 tantos para Francia, 5 sigue por detrás la selección de Argentina. Oui, 9-5 avec un point précieux signé, enfin du moins une faute directe, encore une faute de Firpo qui était un petit peu, voilà, qui était un petit peu gêné peut-être par Sylvain Breffel qui s'est écarté juste à temps. Voilà, et les Argentins donc qui marquent un point mais en perdent un en suivant, donc ils sont toujours derrière et ils ont un petit peu de mal à imposer leur jeu, d'autant qu'ici s'arrange bien avec Dan Nicole qui là sous la pression fait une faute, il aurait dû peut-être laisser cette pelote à Sylvain Breffel. L'Argentine qui marque le 6e point, ils sont derrière, ils courent après le score mais ils sont toujours là, dangereux, on le sait, tout peut arriver dans cette finale que je trouve particulièrement indécise malgré la domination pour l'instant des Français, 6-9. Rien n'est joué dans cette première manche. Tiempo muerto tenemos aquí en el frontón de Anglet, ya está el speaker que nos ha estado acompañando durante toda la semana, tratando de animar a todo el público que ha llenado las gradas de este frontón de El Hogar a media horita tan solo de España. Si cogemos la autopista en media hora, 3/4 podemos estar comiéndonos un chuletón o en Pamplona o en San Sebastián, pero ahora estamos aquí en Anglet para contaros que Juan Firpo y Pablo Fusto se han metido de lleno en la lucha por el primer set con varios tantos de forma consecutiva, excepto uno en el que Juan Firpo no consiguió conectar con su mano izquierda y la pelota se fue a la chapa, excepto ese tanto que han conseguido los franceses. Ahora mismo los argentinos mucho más metidos dentro del frontón, mucho más concentrados en su juego y demostrando el porqué de su favoritismo. Sin embargo, como los franceses habían entrado mejor al partido, ese 6-9 les coloca con ventaja en este primer set cuando está a punto de retomarse ya la acción aquí en Anglet.
lo va a hacer con el saque del profesional, con el saque de Juan Firpo. Oui, Juan Firpo qui a plutôt mal démarré, mais qui là maintenant, ça y est, s'est mis en place et il va essayer donc de s'appliquer pour essayer aussi de procurer des bonnes pelotes à Pablo Fusto. Voilà, c'est un petit peu le postulat de cette spécialité, comme tant d'autres. C'est quand même l'arrière qui procure des munitions. Et là, voilà, encore une pelote un petit peu lâchée en bas, mais de la vigilance et des pelotes allongées qui vient mourir à l'arrêt botte, qui s'écrase. Ça permet à la France de marquer le 10e point, 10-6. Voilà, on est à 5 points de la première manche. Sylvain Breffel et Dan Nicol qui voilà, ont quand même dominé ces 10 premiers points et vont essayer de signer cette première manche. Mais les Argentins n'ont pas encore dit leur dernier mot. Ahí vimos la importancia que juega la pared trasera en esta modalidad deportiva, y es que cuando golpea primero en la pared principal y después en la pared trasera, muchas veces es muy complicado medir el bote que va a tener la pelota dentro del frontón. Eso le pasó a la pareja formada por Juan Firpo y Pablo Fusto. La pelota no se levantó prácticamente nada del suelo después de golpear en la pared trasera del frontón de El Hogar, y eso provocó que los franceses ganaran su 10º punto en el primer set, y ahora ya tienen el 11º. Una bola bien atacada por Nekoldan con su mano derecha, como vamos a ver aquí. Trató de cazarla a bote pronto Juan Firpo, no la pudo ni tan siquiera tocar, no reaccionó a tiempo después para golpearla después de rebotar en la pared trasera. Es 11-6 para la pareja francesa, cada vez más cerca de llevarse el primer set. Voilà, boté pronto, comme disait Victor, boté pronto raté, c'est difficile de ramener ces pelotes tendues. Et puis derrière, on a encore un autre point de l'Argentine qui grignote, et puis faute, donc n'arrive pas véritablement à revenir. 11-7, il va falloir s'exciter du côté des Gauchos si ils veulent recoller et menacer les Français pour cette première manche. Voilà, mais encore une fois, il peut y avoir des séries de 2-3 points dans cette spécialité très très difficile. Et donc pour l'instant, l'Argentine est toujours derrière, après un très mauvais départ, rappelons-le, 8-2, mais l'Argentine, voilà, qui signe des petits points de raccro. Voilà, le 8e point, 8-11, 3 points. Je pense qu'ils n'ont jamais été aussi près. 3 points de différence, voilà. C'est peut-être le bon moment, mais les Français vont essayer de tenir bon pour cette première manche, donc de cette finale à Palacorta entre l'Argentine et la France. Pardon. Se la jugó en el último tanto. Pablo Fusto cambió la orientación de su paleta, de su pala corta en el último momento. La tiró con un efecto un poco más liftado, con un efecto más cortado, golpeó justo por encima de la chapa, y esa suerte que tuvo de que la pelota consiguió pasar, consiguió superar la zona prohibida en la pared principal, eso permitió que el golpe para los franceses fuera tremendamente complicado y no lo consiguieran responder. Ahora de nuevo Juan Firpo se arenga a sí mismo, celebra que acaba de realizar un saque directo, un saque que no obtuvo respuesta por parte de la pareja francesa. Fue a la zona más complicada de controlar, fue a la zona del número 7, después rebotó en la pared trasera y los franceses no consiguieron devolverla. Se mete de nuevo Argentina con 3 puntos de forma consecutiva en este primer set, 11-9 ahora mismo en el marcador para los franceses, pero el servicio para la pareja argentina. Oui, les Argentins qui reviennent fort, voilà, avec un but long et Sylvain Breffel qui a eu des difficultés pour amener voilà, les rebotes, et voilà, les Argentins qui sont revenus pratiquement à hauteur. Voilà, on vous l'avait dit, il n'y a pas de certitude dans cette spécialité, et les Français qui vont tâcher de garder leur pactole avec Juan Firpo. Non, jouer. Les Français lèvent la main, ils pensaient qu'elle avait touché le bandeau blanc Falta, et voilà, protestation de Sylvain Breffel. Le juge a dit qu'il n'y avait pas... Oui, oui, voilà, Sylvain Breffel qui fait signe qu'il y avait au moins quelques centimètres, mais apparemment la pelote était bonne. L'arbitre, ahí lo vamos a ver. Voilà, grâce aux ralentis, aux excellents ralentis de nos amis. El error de Nekoldan en el golpeo. Estaba comentando mi compañero que se quejaba la pareja francesa de que la pelota de Juan Firpo había golpeado fuera de los límites del frontón. Los árbitros decidieron que el punto continuara, y esto ahora mismo es un 11-11 después de que los argentinos ganen su 5º punto de forma consecutiva. Se arenga Juan Firpo, le pega con el puño en el pecho
Pablo Fusto, y es que los argentinos ya están aquí, ha venido el coco, ha venido a comerse a Francia. Argentina 11, Francia 11 en este primer set, y cuando Juan Firpo ha conseguido meterse de lleno en el partido, cuando ha conseguido golpear esas bolas defensivas, cuando ha conseguido desplazar a Nicole Dan y a Breffel Sivine hacia zonas de menos influencia dentro del frontón, han caído los puntos de forma consecutiva para los argentinos, aunque ahora un pequeño respiro para Francia con ese error no forzado de Pablo Fusto. Punto número 12 para la selección francesa, 12 para Francia, 11 para Argentina en este primer set. Voilà, l'Argentine qui est revenue à hauteur, on s'en doutait un petit peu. Pablo Fusto qui a voulu forcer cette pelote, il l'a mise à faux. Et voilà, la France avec un petit point d'avance, mais voilà, pas de certitude. Ils ont été un petit peu bousculés pendant 4-5 points, les Français. Maintenant, il faut retrouver de l'allonge, il faut trouver ce rangement, cette longueur de pelote qui fait que on reste efficace. Mais voilà, Firpo est en place, il le remet à bord. Pablo Fusto voté pronto, mais elle va faux. Difficile à maîtriser. Deuxième pelote consécutive, faute de Pablo Fusto. Et c'est la France qui mène par 13-11 dans cette première manche. 13-11 para Francia, y ahí hemos visto la complicación de los golpes a bote pronto en esta modalidad de pala corta. Muchas veces cuando la golpeas a bote pronto cuesta controlar la altura, cuesta controlar la dirección. Eso le pasó a Pablo Fusto en el tanto anterior, se le escapó la pelota después de rebotar en la pared principal. Punto que cayó del lado de Francia. Punto número 13 para la pareja formada por Nicole Dan y Breffel Sivine. Atención a la bola que se juega ahí. Juan Firpo entra dentro de los límites del frontis. Ahí golpea ahora Breffel Sivine, se aparta Pablo Fusto. Juan Firpo reacciona perfectamente, ahora mucho más protagonista el zaguero argentino, que no está dejando entrar en juego a su compatriota Pablo Fusto. Juan Firpo es consciente de que es la verdadera estrella de este partido, que muchas de las opciones de Argentina pasan porque él consiga desarticular la defensa francesa, pasa porque él consiga entrar muchísimo más en juego. Aquí vemos la celebración de Juan Firpo, 13 para Francia, 12 para Argentina. Oui, Juan Firpo qui harangue son public, toujours assez bruyant, qui encourage, et les Argentins qui ont réussi encore à grappiller un point et à revenir à hauteur avec ce but de Juan Firpo un petit peu long. Mais c'est un peu le risque, il y a 2 tentatives, donc on peut essayer voilà, de chatouiller la ligne du numéro 7 pour le premier but. Et voilà donc l'Argentine 13-12 avec ce point très important. C'est le 14e pour les Français, ou c'est l'égalisation. Et donc, moralement, c'est vrai que c'est un moment important, avec toujours la gauche merveilleuse de sûreté de Pablo Fusto. Voilà, là qui se contente de mettre à bord, dans l'école aussi, et les pilotes qui caressent la peinture de ce mur à gauche. El hogar, et Pablo Fusto se llama un fallo. Como dice Víctor. Un error no forzado. Error no forzado, voilà. Eso es, esa te la puedes apuntar, así lo llamamos en España. Luego me tienes que enseñarte una que se diga en Muchas gracias. Francia. Il y a des petites finesses du langage espagnol qui font que, voilà. Víctor m'a dit que c'était Aquí estamos aprendiendo, yo francés y mi compañero Jean-Marie Lapierre está aprendiendo también alguna expresión común del castellano. Hemos tenido un error de Pablo Fusto, como acaba de comentar nuestro compañero. Quizás se precipitó el delantero argentino, que estaba golpeando bolas en el número 7, bolas que suelen ser habituales para los zagueros. Ahí debería de haber entrado en juego su compatriota y el profesional Juan Firpo. La golpeó 3 veces de forma consecutiva, muy retrasado en el frontón. El argentino falló, y esto es punto de set, punto para llevarse la primera manga para los franceses Nicole Dan y Breffel Sivine. Voilà, peut-être le point de la victoire dans cette première manche pour Sylvain Breffel, qui a déjà eu un joker pour ce but. Il a buté à la limite du 7. Ici, il s'applique, il essaye de serrer à gauche. Pablo Fusto de la gauche, et Sylvain Breffel qui range à gauche aussi. Une très belle gauche de Fusto, et ça continue à distribuer. Breffel, Fusto, ces gauches-là fonctionnent après. Firpo, très belle pelote de Juan Firpo. Bien rangée à gauche, elle tombe 14-13 pour la France.
salvó la primera bola de set. Argentina salvó la primera bola de set. El combinado albiceleste con este golpe cortado hacia arriba, hacia abajo, la golpeó de abajo a arriba. Juan Firpo cayó a mucha velocidad, la trató de coger de volea el jugador francés Breffel-Sivine, no la pudo levantar, pelota a la chapa y primera bola de set salvada para Argentina, que ahora se va a tener que afrontar a la segunda bola de set en contra, eso sí, ahora con el saque para Juan Firpo, el saque para este jugador que juega en el País Vasco. Firpo, c'est Pacha, il aura droit à un deuxième essai et maintenant voilà, on va savoir si les Français ont le mental pour gagner cette manche. On l'avait dit, ce serait une rencontre indécise. Les Français ont très bien démarré, 8-2, 10-6, 11 partout. Et maintenant, c'est un but un peu risqué de Firpo. Nicole et Firpo qui ramène ses terrebottes, c'est difficile, mais il l'a fait. Nicole qui range à gauche, la gauche de Fusco. Resopló el público porque el segundo saque de Juan Firpo golpeó prácticamente al lado del número 4, pareció que se podría haber ido fuera, sin embargo la consiguió meter dentro de los límites del terreno de juego, consiguió el punto, siguió el punto para Argentina y al final forzaron el error de los franceses, forzaron el error de Nekoldan y de Breffel-Sivine con una pelota que se fue muy por encima de los límites permitidos del campo. Celebró la pareja formada por Pablo Fusto y Juan Firpo y vamos a tener uno de esos puntos que da gusto contar, uno de esos puntos que pueden marcar el devenir de la final, porque ahora mismo con 14-14 el que se lleve este tanto se llevará el primer set, se llevará la primera manga en esta Copa del Mundo en la modalidad de de pala corta. Punto de set ahora mismo para las dos parejas. Voilà, c'est le dernier point, quoi qu'il en soit. 14 partout, un deuxième essai pour Juan Firpo qui a déjà dépassé la ligne du numéro 7. Et ce sera donc l'ultime point. Nicole à la volée qui essaye d'accélérer. Firpo répond. Il y a Breffel qui essaie de ranger. La gauche de Fusto impeccable. Et la gauche de Breffel. Voilà, on est dans l'épreuve de force. Mais on ne voudra pas faire de faute. Ça joue. Attention, que va faire Dan Nicole. Une pelote au fond, mais Firpo est là, il tient la baraque. Elle est bonne cette pelote. Breffel qui la ramène du bout du bois. Et encore à la volée. Et Pablo Fusto de la droite. Está comentando mi compañero en punto porque es que están teniendo la posibilidad de llevarse los dos jugadores finalmente. Se lo lleva la selección francesa, aguantaron un peloteo de máxima intensidad donde cualquiera de los dos pudo llevarse el gato al agua, una pelota larguísima de Pablo Fusto estuvo a punto de costarle el set a la selección francesa, sin embargo mucha resistencia por parte de Nekoldan y de Breffel-Sivine que trataron de hacer entrar más el juego a Pablo Fusto que a Juan Firpo. Al final el no profesional de los argentinos, después de muchos golpeos, por fin falló, celebraron los franceses, tienen la primera manga, les queda un segundo set para proclamarse con la medalla de oro en esta modalidad de pala corta, eso sí, muy igualado todo hasta el momento, 50-50. Claro. Hemos visto eso antes con la paleta cuero, ce sont deux équipes proches l'une de l'autre, 15-14. Là, c'est pile ou face, on ne peut pas dire qu'une équipe, malgré tout, est largement dominée, puisque les Français ont avec un 8-2, pensaient avoir fait l'essentiel, puis 11 partout. Et puis, Fusto et Firpo, tranquillement, sont revenus. Et voilà. Et voilà donc les Français qui, heureusement, ont engrangé, je dis heureusement avec un peu de chauvinisme, ont engrangé la première manche. 15-14. Il va y avoir une deuxième manche, je pense encore très indécise. Voilà. Mais on est très content ici parce qu'on voit des parties de qualité avec beaucoup d'échanges, d'allégria, de bruit. C'est le liénon ici complet à Anglette et Logar. On a même, Victor, dehors, il y a des gens qui ne peuvent pas rentrer parce qu'on ne peut plus mettre de public. Está el lleno completo. Hay gente que están de fuera y no puede entrar. Y bueno, es un suceso popular mayor, esta Copa del Mundo. Se llama éxito. Éxito de asistencia, lo que estaba comentando aquí
nuestro compañero Juan María Lapergue, y es que tiene toda la razón. Este frontón del Hogar, este frontón de 36 metros a tan solo 10 minutos de la preciosa localidad de Biarritz, está lleno hasta la bandera. Aquí hay 20 banderas prácticamente, pero está totalmente lleno hasta la bandera. Se han dado cita aquí todos los representantes de las diferentes delegaciones presentes en esta Copa del Mundo, muchos aficionados a la pelota vasca, también miembros de la Federación Internacional de Pelota, miembros de la Federación Española, de la Federación Francesa. Y es que todo el mundo que ha podido estar aquí, está aquí. Fijaros, hay gente de pie, hay gente sentada, hay gente delante de nuestra posición. Si alguien pudiera, estaría asomado a alguna ventana. Y es que todo el mundo quiere disfrutar de este espectáculo que es la pelota vasca, y sobre todo de este espectáculo que nos están ofreciendo partidos como el que estamos viendo ahora, también como el que vimos en la modalidad de mano individual, donde España perdió en el último punto ante México, y también donde Francia derrotó en la primera final a Argentina. Un auténtico espectáculo el que nos están ofreciendo todos los jugadores. El público ha respondido llenando este frontón de El Hogar, y ahora lo que nos queda ver es si Francia consigue llevarse el segundo set y poner fin a esta lucha por el oro, o si bien Argentina fuerza un tercer y definitivo set. Sí, ça va être très indécis, victoire très difficile pour les Français. Bon, ils ont la première manche dans l'escarcelle, mais l'Argentine va vouloir évidemment remporter cette deuxième manche. Et donc voilà, on va voir un petit peu quelles vont être les dispositions des uns et des autres, avec, rappelons-le, cette difficulté d'empaler, cette difficulté de ranger, de serrer le jeu, avec cet instrument très étroit et très lourd. Voilà, et on est en train d'essayer de ranger. On éprouve les volets, et Pablo Fusto, avec cette gauche qui est d'une limpidité superbe, eh bien lui ne va pas trembler s'il veut rejoindre les Français. Et son arrière Pablo Juan Firpo, eh bien lui n'est pas en reste puisqu'il s'applique, et il donne aussi à son avant un petit peu de confiance pour tenter de lutter. Voilà, alors là ça distribue sévère, mais ça ne tremble pas. Et les Français, les Argentins, donc ça y est, sont rentrés de plein pied dans cette deuxième manche. Acaba de empezar ya este segundo set con otro peloteo larguísimo, con otro punto interminable aquí en el frontón del Hogar, y es que la igualdad que hemos visto en el primer set se está transmitiendo también desde este primer punto del segundo set. Pelotas muy planas, pelotas largas, pelotas más profundas las que están jugando tanto Brefeldt-Siewein como Nicole Dan para desarbolar la resistencia. Argentina finalmente lo consiguen. De nuevo el smash. Esa pelota de Pablo Fusto no llevaba la altura suficiente, golpeó en la chapa, se fue contra el metal. Por lo tanto, primer punto para Francia en este segundo set. Empiezan los galos con ventaja de partida 1-0 después de que Pablo Fusto golpeara mal con su pala la pelota y se fuera directamente a la chapa. Ese golpe de cadera no fue el mejor, y primer punto para Nicole Dan y Brefeldt-Siewein. Ouais, Pablo Fusto qui a voulu intercepter une pelote un petit peu en haut, collée au mur, et voilà, elle lui a échappé, hein, c'était difficile, il ne pouvait pas faire autrement, c'était une pelote de défense. Et là, et voilà, là ça distribue encore, et Juan Firpo est à la hauteur, il est bien sûr vigilant, hein. Et là aussi, bon, là évidemment, plus compliqué. Voilà la France qui marque son deuxième point, et qui redémarre un petit peu le deuxième set comme le premier, avec, voilà, avec un petit peu de sérénité, mais bon, rien de définitif, on l'a vu. 2-0 pour la France dans cette deuxième manche. Se atrevió ahí, como acabamos de poder ver en la repetición, Brefeldt-Siewein con un ataque, con un smash muy plano que pasó a escasos centímetros de la chapa. Luego después no cogió ninguna altura, se tiró Juan Firpo para tratar de coger la pelota desde abajo hasta arriba, para tratar por lo menos de colocarla dentro de los límites del frontis, dentro de los límites del frontón. No la levantó lo suficiente, por lo tanto cae el segundo punto del lado francés, cae el segundo punto del lado de Nicole Dan y Brefeldt-Siewein. Estamos viendo en imagen ahora al zaguero francés, a Brefeldt-Siewein, que igual que el otro jugador en modalidad de herramienta, el otro zaguero que hemos tenido presente hoy en Paleta Cuero, que igual que Benoît Chatelier, es un auténtico muestro, una auténtica potencia física, tremenda la fuerza, muy fuerte el jugador francés. Por lo tanto, lo que parece claro es que en Francia los más fuertes juegan en la posición de zagueros. Oui, c'est un peu normal, hein. Il faut secouer la pelote, comme on dit. Hop, une nouvelle faute de Juan Firpo.
Troisième point pour la France. Oui, effectivement, les arrières solides doivent secouer, mais ne pas tomber dans le piège d'égarer, de dépoussiérer, d'enlever l'étoile d'araignée. Donc il faut aussi, comme Sylvain Breffel, être serein, il faut se poser, il faut ne pas égarer de pelote. C'est la clé. Et pour l'instant, les Français ont bien démarré de leur côté, avec encore une nouvelle faute de Firpo, vraiment une grosse faute là, à la main. Et c'est le 4e point pour la France. Un petit peu le même scénario que dans la première manche, lors de la première manche. Voilà, les Français qui démarrent bien. Et l'Argentine, donc, qui n'a pas encore marqué le moindre point. 4 donc pour la France et 0 pour l'Argentine. Empieza el segundo set, igual que empezó el primero, con una pareja argentina muy errática. Son 4 ya los puntos de ventaja que han cogido Nekoldan y Breffel-Savain en este segundo set, y quizá la igualdad en ese primer set, que al final acabó cayendo del lado francés. Está jugándoles ahora una mala pasada tanto a Pablo Fusto como a Juan Firpo, que no paran de cometer error tras error, fallando muchas pelotas de forma inofensiva, o muchas pelotas que parecen sencillas de controlar, muchas pelotas que se les están yendo a la chapa. Por lo tanto, partido de momento controlado por la selección francesa, partido controlado por los de azul más oscuro, partido que marcha 5-0, y o cambia mucho la película, o podemos decir que Francia va a colgarse la segunda medalla de oro. Vas a poder cantar el segundo título en la tarde de hoy para tus compatriotas. Sí, Víctor, empieza como el primer set, Igual, para Francia, la misma cosa, 6-0, exactamente como durante el primer set. Le premier set, pour les Français, ça avait démarré de la même façon, 6-0. Et encore une fois, le même scénario qui se reproduit, avec des Argentins qui font des fautes directes et les Français. Alors attention, c'est pas le même contexte, puisque les Français ont déjà gagné le premier set. Là, il ne faut pas se tromper, parce que là, après, il n'y aura plus de chance pour les Argentins de revenir. Donc, un peu plus de pression peut-être sur les épaules des Gauchos, et Fusto et Firpo qui ont intérêt à réagir immédiatement s'ils veulent espérer remporter la deuxième manche. Avec un superbe but de Sylvain Breffel, très long, qui a obligé Firpo à remonter. Et nouvelle faute, victoire de l'Argentine. Otro error, otro fallo de la selección argentina, como acaba de comentar nuestro compañero, como acaba de comentar Jean-Marie Lapierre. Ahí, trató de coger la bote pronto Pablo Fusto, no pudo ni tan siquiera impactar con la pelota. Vio Juan Firpo como a su compañero le pasaba la pelota por debajo. De momento, ninguna historia este segundo set. 7 tantos para Francia, 0 para Argentina, que quizá está pagando demasiado en exceso esa falta de concentración en el inicio del segundo set. Los argentinos pagando quizá el hecho de haber perdido por tan solo un punto esa primera manga, y quizá esa desconfianza, esa psicología ahora les está jugando una mala pasada, y o vuelven ya al partido o desde luego les va a costar muchísimo remontar esta diferencia que ya tiene Francia. Ya lo hicieron en la primera manga, pero ahora es todavía mayor el hueco, es todavía mayor la diferencia con la que cuentan los franceses, y es que empezar bien los partidos es tremendamente importante. Nos estamos dando cuenta en las finales de hoy. Primero, nuestro compatriota, el español Xavier Sancho, perdió en la final precisamente por haber empezado mal contra el mexicano David Álvarez. Empezó 10-2 y 6-1 en contra, al final remontó el segundo set, pero en el tercero ya no pudo reaccionar, y aquí les está pasando algo parecido a los argentinos. Han empezado muy mal el partido, no han conseguido, han reaccionado en el primer set, pero al final han acabado perdiendo, y ahora en este segundo set no es que hayan entrado mal, es que han entrado fatal. Segundo punto de forma consecutiva que falla Pablo Fusto con su pala, segundo punto que no consigue conectar de volea al jugador argentino, y 8-0 ahora mismo para la pareja formada por Breffel-Savain y Nekoldan. Oui, grosse faute encore de Pablo Fusto. Alors on doit être plutôt content du côté de Toulouse, on salue nos amis toulousains, de porter sur Garonne. Et encore Fusto qui se trompe. Et voilà, donc les Toulousains, les Garonnais doivent être heureux, ils voient se profiler la médaille d'or. Également du côté des Landes et du club Mousse Marousse de Saint-Jean-de-Marais, on doit jubiler, puisque Dan l'école est tout à fait à la hauteur de cette finale. 9-0, on n'avait pas prévu ce genre de scénario. Ça va être quand même très compliqué maintenant pour l'Argentine de revenir et de gagner cette deuxième manche, parce que les Français sont bien en place, et surtout les Argentins fautent même très facilement.
sans que les Français ne leur mettent particulièrement, particulièrement de difficulté. Voilà, donc pour l'instant, eh bien, les Français, tout à fait, voilà, à leur aise avec Firpo là, qui commence à en mettre un peu partout. 10-0, Víctor, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que ahora mismo estáis a tan solo 5 puntos de llevaros la segunda medalla de oro en esta tarde. Teníais 3 representantes en las finales que estamos contando hoy aquí en el frontón de Anglet, y Francia ya se ha hecho con el primer título en paleta cuero, y ahora está a tan solo 5 puntos de hacerse con el título también en la modalidad de pala corta. Lo que estamos viendo en este segundo set, si os habéis sumado ahora la retransmisión, que Francia ganó de forma tremendamente igualada por un pequeño detalle en el último punto, ese primer set ante Juan Firpo y Pablo Fusto, y en este segundo set directamente los argentinos no se han presentado, han empezado a fallar pelotas, han empezado a cometer errores infantiles, y esto se ha traducido en una ventaja de 11-0 que parece ya insalvable para la pareja argentina. 11-0, ventaja clarísima para los franceses en este segundo set. Ouais, c'est même un petit peu incroyable de voir ces Argentins qui signent leur premier point en 11-1, mais les Argentins bousculés, incapables de réagir, voilà, totalement dominés. Voilà. Il y a le but long de Sylvain Breffel qui est empoisonnant, il y a une belle distribution des Français, et derrière, voilà, ça ne réagit pas, et donc on pense vraisemblablement que la France pourrait s'acheminer vers sa deuxième médaille d'or. Attention toutefois, les Argentins sont capables de tout, mais il faudrait vraiment que les Français se trouent énormément pour ne pas arriver à 15 les premiers. Voilà, distribution en avançant. On voit même Fusto qui a du mal à relancer la machine et à allonger son tir. Firpo, il fait ce qu'il peut, il s'applique évidemment, mais en face, eh bien, ça joue très propre, ça joue long, et voilà, donc les Français sont en train de mettre définitivement les Argentins sous les ténoirs. Donc 11 pour la France et 1 pour l'Argentine. Está disputándose el peloteo del punto número 12 de este segundo set, un peloteo tremendamente intenso donde los franceses están jugando totalmente a la defensiva. Parece que los argentinos quieren reaccionar, y ahí, de manera milagrosa, esa pelota pasó por encima de la chapa. Después, con el jugador argentino muy retrocedido en la posición del número 5, porque parecía que el punto ya iba a ser para la Luis Celeste, no pudo llegar Pablo Fusto a esa pelota tan corta que le había propuesto Nekoldán. Punto número 12 para Francia, y si parecía que los argentinos ya les quedará poca resistencia, visto lo visto en ese último punto donde Nekoldán hizo un golpe que ya os aseguro que no era intencionado. Tiene muchísima calidad el jugador francés, pero ahí influyó un poco la suerte porque la pelota le botó fatal a Pablo Fusto, no pudo llegar. Por lo tanto, punto número 12 para la selección francesa, a tan solo 3 de concluir, de hacerse con la victoria ya en esta final de pala corta. Ouais, il y a un peu de chance, la chance qui ne sourit pas qu'aux audacieux, mais à ceux qui sont souvent devant. Voilà, une petite faute de Breffel, histoire de remettre un peu de baume au cœur chez les Argentins. 12-2, voilà, donc les Français qui ont bien la partie en main, cette deuxième manche qui semble ne pas pouvoir leur échapper. Curieusement, les Argentins sont passés à côté, se sont troués. Et donc, normalement, on devrait assister à cette victoire française, la deuxième, donc dans les instruments du bois. Ce serait d'ailleurs presque une première, puisque Fusto est un peu difficile, hein, mais il n'a pas pu rattraper, ce serait une première. Après Brive en 2011 et le Hayan, qui était une Coupe du Monde 2020 un petit peu expérimentale, eh bien, on a bien longtemps que la France n'avait pas remporté de médailles d'or dans les deux spécialités du bois. Ça fait 13-2 pour la France. La técnica francesa, como nos está comentando ahora nuestro compañero, parece clara. Ha tratado de hacer muchísimo más protagonista desde el principio de partido a Pablo Fusto. Han tratado de evitar a Juan Firpo en su juego más ofensivo. Por lo tanto, los franceses desde el primer momento tratando de jugarle muchas más pelotas al delantero argentino, y eso se ha traducido de la mejor manera posible para los galos. Se ha traducido en muchísimos errores de Pablo Fusto, que no ha conseguido controlar muchas de las pelotas que le han propuesto tanto Breffel Sivine como Nekoldán, y eso en este segundo set todavía se ha llevado más al extremo, porque además de sus errores se han sumado algunos aciertos de los franceses, tanto de Nekoldán como de Breffel Sivine,
y esto se ha traducido en el 13-2 que vemos ahora en el marcador, aunque ahora mismo es 13-3 después de un error incomprensible visto lo visto durante todo el partido por parte de Breffel-Savain. Resisten los argentinos, se niegan a ceder pelota de partido. 13-3 ahora mismo en el marcador para la selección francesa. Voilà, c'est de la résistance, hein. Il n'est plus question de gagner. Je pense que la France devrait logiquement remporter cette deuxième manche et la médaille d'or, mais l'Argentin, une fois de plus, qui est fier, ne veut pas s'incliner et propose au public bien des échanges encore de qualité avec là une belle pelote de Firpo. Voilà ce qu'il fallait faire, mais un petit peu auparavant, hein, allonger ces pelotes. Et voilà, 4e point pour l'Argentine, 13 pour la France. Les Argentins qui se réveillent enfin avec ce missile de Juan Firpo qui était long et qui s'est écrasé au fond. Là aussi un joli but encore. Voilà, 5-13, attention, on ne sait jamais. Tout est possible. Tout es posible. Todo es posible, ahí está, perfecto. Como en cualquier deporte, hasta que no veas el 15 en el marcador de Francia, cualquier cosa puede pasar, y es que en los últimos puntos Juan Firpo ha vuelto a ser más protagonista, ha podido utilizar toda su potencia, ha podido desarbolar al zaguero francés, a Breffel-Savain, le ha jugado bolas larguísimas que golpeaban en la pared principal y después en la pared trasera, con ese golpe de muñeca tan característico de Juan Firpo, con bolas tan largas y tan profundas que en muchas ocasiones no pueden ser respondidas, y eso le ha pasado en los dos últimos puntos al combinado francés. Sigue resistiendo a Argentina, el corazón argentino yo creo que directamente no les caberá en el pecho, porque nunca se dan por vencidos, nunca se dan por derrotados, y ahora mismo con este 13-5 mantienen una mínima esperanza, un mínimo granito de vida en esta gran final de la modalidad de pala corta, en esta Copa del Mundo que estamos retransmitiendo en directo a través de la Liga 4Sports en la televisión de Castellón y también a través del canal de YouTube de la Federación Internacional de Pelota Vasca. Hemos tenido tiempo muerto, se reanuda el juego con saque para Argentina. Todavía no hay nada dicho. L'Argentine doit faire un sans faute. Il faut vraiment maintenant qu'il distribue, patiente et fasse fauter. Mais en imaginement, les Français ne pas marquer les 2 points nécessaires pour remporter la manche. Voilà, on va voir si Pablo Fusto, le roi Fusto, peut renverser la tendance. Ça paraît difficile maintenant. Mais bon, ne sait-on jamais. Comme vous l'avez dit Victor, tant que le 15e point n'est pas marqué, tout peut arriver, tout peut se passer. Et les Argentins, qui sont fiers, vont essayer de marquer encore des points pour tenter de remonter. Non. Ahora sí que hay bola de partido. Ahora sí, para seguro. Argentina para Francia, a ver si ahora se van a poner todos los franceses en mi contra. No, la bola de partido es para la selección francesa, después de que Nekoldal jugara un par de bolas cortas para que entrara en juego Pablo Fusto. Después se apartó el delantero argentino para que fuera Juan Firpo, sin embargo esa bola llegaba muy plana, tuvo que agacharse para cogerla desde abajo. El zaguero argentino, la gran estrella de este partido, la levantó demasiado, la pelota se fue fuera de los límites del campo y primera pelota de partido para la pareja argentina, primera pelota de partido que ya no tiene la pareja francesa. Os quedan todavía 9 pelotas para llevaros la medalla de oro, pero de momento los argentinos han salvado ya ese primer match ball, esa primera pelota de partido. Voilà, encore un petit répit pour l'Argentine, un petit espoir avec cette faute directe de Sylvain Breffel en bas, 14-6. Le but à Juan Firpo qui bute long, mais Breffel renvoie impeccablement par-dessous, Pablo Fusto tendu, et Sylvain Breffel qui fait de la résistance, il avait lâché sa pala. Voilà, on essaye de ranger, on essaye de serrer. Et Pablo Juan Firpo qui a failli mettre fin à cette rencontre. Les Argentins toujours là, à la gauche, le Nicole, un beauté pronto, le Fusto, et ça joue, et ça distribue. Et voilà, ça y est. C'est la victoire de la France, la deuxième médaille d'or, Victor, pour la France, à Pala Corta. Victoire face à Fusto et Firpo, 15-6. Rien à dire sur cette deuxième manche. La première manche était équilibrée. On aurait pu croire que l'Argentine pouvait rivaliser, mais finalement, eh bien non. Les Français, avec de la maîtrise, avec de l'application du rangement, et puis surtout Sylvain Breffel et Dan Nicole très appliqué, très sérieux jusqu'au bout, eh bien remportent cette deuxième médaille d'or pour la France. On peut dire déjà
Victor, que la France remportera la Coupe du Monde, puisqu'avec 2 médailles d'or, ils ne peuvent pas être rejoints. Voilà, ça c'est la première certitude. Voilà. Et puis maintenant, il reste à voir avec Philippe et vous-même le morceau de bravoure, la finale de main nue pour pareja entre la France et l'Espagne. Voilà, belle victoire de la France contre l'Argentine. Je te remercie, Victor, merci beaucoup. C'était un plaisir estar un placer de comentar esta partida contigo. Y vamos a ver después para la cerveza. Siempre, eso es típico español. Sí, ya claro. Muchas gracias. C'était un plaisir donc de commenter avec Victor ici cette rencontre avec, rappelons-le, une très bonne qualité d'image avec des caméras, de la régie. C'est aussi l'apanage de la Fédération internationale qui veut donner à la pelote de l'éclat en mettant de la qualité au niveau de la production télévisuelle. Et donc voilà, on est heureux d'avoir pu commenter avec Victor ces deux médailles d'or de la France. Pour moi, je suis gâté, j'ai eu 2 médailles d'or. Pour moi, c'est très bien. Et voilà, donc on va continuer par cette dernière finale très très attendue avec voilà, Chala, Yves Salaberry et Thierry Arismendi qui vont disputer leur finale à eux à main nue par équipe face à l'Espagne. Ce sera une autre paire de manches, mais en tout cas, ce sera à vivre tout de suite avec Victor et Philippe Lafitte, donc qui va commenter évidemment avec la dextérité qu'on les connaît, il sait de quoi il parle. Cette dernière finale de la Coupe du Monde en 36 mètres anglette. Victor, je vous dis à tout à l'heure pour la cerveza. Muchas gracias. Perfecto, se acaba de despedir nuestro compañero Juan María Lapega, al que le agradezco desde aquí también sus comentarios. Hemos tenido que narrar otra victoria francesa.